হাতে মাত্র কয়েকটা দিন বাকি, তারপরে লোকসভা নির্বাচনের আসানসোল কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ আগামী 13ই মে। শুক্রবার দিন নির্বাচনী বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সাংবাদিক সম্মেলনটি আয়োজিত হয় পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয়ে। এই সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন সাংবাদিকদের মধ্যে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক, জামুরিয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং, তৃণমূল নেতা ভিসি দাসন সহ অনেকে। मैं समझता हूँ वो देश की जनता के लिए, आवाम के लिए और आप समझ सकते हैं समाज के लिए और समाज के डेवलपमेंट के लिए वो पैसा बहुत जरूरी है और इस घोटाले को उजागर करना बहुत जरूरी है। इतना याद रखिए, यही घोटाला एक्सटॉर्शन रैकेट अगर किसी और सरकार ने किया होता, विपक्ष ने किया होता, तो आप खुद ही बताइए क्या हालत होती। उसके इस्तीफा मांगा जाता, उसको इस्तीफा दो, ये करो, वो करो, कानूनी कार्रवाई करो। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, जबकि संविधान का कोई इतना बड़ा उल्लंघन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जो लोग इसका पहले जवाब नहीं दे रहे हैं, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि आज के दिन खासकर मीडिया का इस पे फोकस होना चाहिए, इस पे दबाव होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। थैंक यू। आज इनकी एनर्जी है, वो सारी एनर्जी जा रही है अपने झूठ या अपने जुमलों को संभालने में, जुमलों को बचाने में। गारंटी मोदी की दे रहे हैं, पहली सारी गारंटी को भुला देने में, या लोगों से कह के कि नहीं वो भूल जाइए और जुमला है, अब हम नई गारंटी लेके आए हैं। अपनी विश्वसनीयता माननीय प्रधानमंत्री जी खो चुके हैं, क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए सारी एनर्जी का सदुपयोग या दुरुपयोग वो कर रहे हैं अपनी खामियों को, अपनी कमियों को, अपने गलत जुमलों को, अपने गलत वायदों को छुपाने में, बचाने में और खुद को संभालने में। কি হচ্ছে? সেটা আমি বলতে পারবো না, আপনি প্লিজ জিজ্ঞেস করুন। মলেবাবু বসে আছে, মিনিস্টার অফ ল, ওনাকে জিজ্ঞেস করুন, আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, আমি তো আপনার লোক। ঠিকই বলছেন, আমি চিনি, আমার সঙ্গে ছিলেন, আমার পার্লামেন্টে ছিলেন, কিন্তু নো পার্সোনাল ফাইট। আর আপনি তো আমার ক্যারেক্টারটা দেখেছেন, আমি কখনো পাস্তেও কখনো কারো नाम আমি नहीं, कारो आज अपोजिशन का लीडर जो है या ओपोनेंट जो है आपका दुश्मन नहीं मानता हूं मैं उसको, वो विरोधी है। हम लोग के विचारों की लड़ाई होती है, हमने उसूलों की लड़ाई होती है, लेकिन हाँ, असूलों पे आँच आए अगर तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। আমি সবকে তো বললাম না, আমি বন্ধুরা বললাম, আমার বন্ধুরা আছেন, অনেক বন্ধুরা আছে, আমি মিডিয়াতে ভেরি ফেমাস, এত বন্ধুরা আছে, ও গদিতেও আছে, মোদিতেও আছে, কিন্তু সব ভাইকে আমি বলি আরে জিতের পর কি কাজ করতে যা অনেক কাজ আছে। এইবার তো প্রাইভেটাইজেশন হয়ে গেছে, কোল সেইটাও করতে চাই আমরা, কিন্তু এখন বেশি বলতে পারবো না। আমি ইলেকশন হয়নি তো, ইলেকশনের সময়, ইলেকশনের আগে আমি বেশি কিছু কমিট করতে চাই না, কিন্তু हाँ वही तो रोकने के लिए। ज़्यादा देश की सर्वाधिक लोकप्रिय आज देश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, प्रोमिनेंट, पावरफुल एंड पॉपुलर लीडर ममता बनर्जी का, जिन्होंने हमें पिछली बार उन्होंने आदेश देकर यहाँ भेजा था और रिकॉर्ड मतों से हम यहाँ जीत पाए थे, आप लोगों की वजह से, तमाम जनता जनार्दन की वजह से। इस बार फिर जैसा कि मौलवी बाबू ने कहा, उन्होंने हमें आदेश दिया, मेरे नाम की घोषणा की। पूरे देश में सबसे पहले अगर किसी नाम की घोषणा हुई थी तो आपके अपने शत्रुघ्न सिन्हा की, बिहारी बाबू की या बंगाली बाबू की,
सही मायने में हिंदुस्तानी बाबू की थी। 3 লক্ষের বেশি ভোটের ব্যবধানে আসানসোলের মানুষ তাকে আশীর্বাদ করেছে। আবার তিনি প্রার্থী হয়েছে। ইতিমধ্যে বিরোধী পক্ষেরও প্রার্থী ঘোষণা হয়ে গেছে এবং আসানসোলের যে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার, সেই প্রচারও কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে যে প্রেস কনফারেন্স আমরা দেখেছি, সেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের প্রার্থী আসানসোলের মানুষের উদ্দেশ্যে কিছু বার্তা দেবেন। তিনি 2 বছর আসানসোলের মানুষের সঙ্গে ছিলেন, আসানসোলের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। অন্যদিকে যে সমস্ত প্রার্থীরা এখানে হয়েছেন, অন্ততপক্ষে আমি একজন প্রার্থীর কথা বলতে পারি, যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী। তিনি কিন্তু ঘুরে ঘুরে দাঁড়ান, মানে যেখানেই একবার দাঁড়ান সেখানকার কর্মীরা আর সেখানে তাকে পছন্দ করেন না যে তিনি আবার সেখানে প্রার্থী। তিনি দার্জিলিংয়ে প্রার্থী ছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি 5 বছর পেরোনোর পরে তিনি যত মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কোনোটাই তিনি রাখতে পারেন এবং পরবর্তী নির্বাচনের সময় দার্জিলিংয়ের ভারতীয় জনতা পার্টির যারা নেতা বা কর্মী, তারাই তার ওখানে প্রার্থী হওয়ার বিরুদ্ধে অবজেকশন দিয়েছিলেন। একই ঘটনা বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রে ঘটেছে। সুতরাং আসানসোলে এমন কোনো প্রার্থী আমরা চাই না যে প্রার্থী আসানসোলের কথা ভাববেন না, আসানসোলের মানুষের কথা ভাববেন না, আসানসোলের উন্নয়নের কথা ভাববেন না। আমি অনুরোধ করব শত্রুঘ্ন সিনহাজিকে প্রথমে বলতে, তারপর আমাদের মেয়র আছেন, আমাদের জেলা সভাপতি আছেন, তারাও বলবেন।